Zaczynamy przygodę, widzowie! Hogwart jest tuż za tym lasem! Pociąg ciufcia Hermiona z upiętym dupskiem już jedzie! Down! Lecyny! Double kill. Ha 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 ha! Woo! Holy shit. Piękny Hogwart! Zaje, kurwa, wiście! Piękne to jest wczutka w chuj, polecam gierę Fest! Dziadostwo Hogwartu, portki games. Fajne masz portki, wariacie, a to jest moje dziadostwo w jebanym Hogwarcie. Let's get it poppin'. Let's get it bang. A, przepraszam za spóźnienie, dzień dobry. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods Creature? in Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But, Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you Tak, to właśnie, listen to idziemy się reason. uczyć czarnej magii. Siemano, poznałem Crucius i opętanie. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, Animak, I czyli am an przemienia się w animal. gazelę. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. I kto wie, czy w jakimś momencie gierki nie było tak, że koło nas biegał jakiś renifer, gazela albo coś takiego kopytnego. Damn. Zdradź mi sekret, jak stałeś animagiem. Ale przed tym chciałbym podziękować Rutynowi za subskrypcję od 3 miesięcy, Siemu, Ciskowi za 100 bitsów z pytaniami o FIFA, Pablo UNS 8 miesięcy, Adrianek, pierwszy miesiąc Prima, Wasinio 7, QQ, jakoś takoś, dziękuję ci serdecznie, Udyrro, jeszcze raz dzięki za subki, a my pytamy się. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. Ja bym It był is. lampartem, rudym I lampartem, love transforming, albo lwem rudym. but mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so Logan. prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But Łysy she has lew, used tak, her no. sight to control me too Wszędzie many sierść times. tylko na bani, I kurwa, no nie longer ma believe it. taki placek. Może twoja matka ma rację. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not.
I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow. Nie, ja not bym w hide from tego them. nosacza chyba ewoluował. My mother cannot Moja know matka nie where może I ciągle am mnie all the kontrolować. time. Ale wiesz, zawsze Thank będziesz you jej for córką. being here during that rather awkward conversation. Nie, że pogadaliśmy. O, może jakiś... Właśnie, na następną single gierkę może robimy Cappuccina nowego. Albo Filipa Kulona Golfistę. 23 i robimy sobie po prostu jeden sezon i chuj. Stream na jeden dzień. Siemanko, Landcock! A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted Okej, to from są te goblin składnice na metal. tą magię. Ranrock recruited Magię others tego, to help tam me czerwoną locate magię the bólu. repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Armeet. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Ankara Messi, Ankara Messi. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can. Czat Sir przesyła Lord Cock. 10 złotych. Just Lord Jesteście kurwiami z czatu. Thankfully, Proszę nie we wyzywać. only need someone who can decipher written plans, since I cannot Dziękujemy za join 10 you in zł mine. też. Ale proszę nie wyzywać. What written plans? And why Jest can't sobota you come przyjemna, with us? fajna, przy serniku. We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Armeet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Wydaje mi się, że on te skarbce, nie? Przechowywana jest ta magia, to właśnie to zła magia. On do niej dotarł, a ona jest zakazana i tu się robi ciężki przypał. To jest zła, starożytna magia. Dobra, stary, a musimy na niewidce się wpierdolić tam. Nie wiem, na chuj ty mi jesteś potrzebny, ale... Jak ja się dogaduję... Aha, tam pewnie będzie potrzebny gobliński. Tam spawione drzwi. Miejmy Yes, of strategię. course. The
door is looking at us. Tak, ale nic nie widzą. Niby takie mądre, ale zobacz, otwarły się. Chodź. Oko kopalni. To wchodzimy. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Nie da się zmutować Amita, ale Amit nie będzie przeszkadzał. Początkujący streamer. Będzie dzisiaj nam towarzyszył w gierce. Ruszajmy. Musimy poszukać jakiejś informacji na temat planu. Co szykuje ten pierdolony I goblin? cannot believe I met a goblin. Spokojnie, spotkasz Let's jeszcze just ich learn what we więcej. can and get out. Niektóre będą Look chciały at cię this zabić. lift. Impressive workmanship for so simple a device. Jasne. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Napalmy w piecu, może to uruchomi system. Tak jak podejrzewałem. Winda. Przeniesie nas w dolne kondygnacji tej kopalni. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Rebellion. Accio. Wow, uwaga! Accio. Już? Okej. To by było proste, bo można to zatrzymać po prostu. Arresto momentum. Nie? A, to były te torby, dobra, nieważne. Ale powinno się dać zatrzymać. I've read about mines like this. Accio. See, it's something else altogether. Nie jest to proste, ale damy radę. To ja przesyła 10 zł. Okej? Poniżej Za mną. 6 zer to I'll wszystko meet you. małe Need to stay siusiu. close to me. Dziękuję, I've to ja dealt za with worse dysię. enemies than these. Nie wiem, czy chcesz się z nim napierdalać, czy potrafisz. Ale ja bym z nim pojechał. Na grubo. Mogę Kurwa. Mogę jednego oszukać tak, że będzie dla nas pracował. Zobacz, to Amit czegoś nauczyłem. Imperial. Spokojnie. Wow. Accio. Accio. Aj, dostałem. Czemu tam ten tak samo bije? That was a little more than I'm used to. Get us through here safely, Amit. You have my word. Kolejna zagadka techniczno-mechaniczna. Rebellion. Drzwiczki. Schody, nieprzypadkowo. Za mną. Bramka, która się otwiera. Się nie otwiera. Mamy Accio. dźwignię. Being watched by a door. I'll be quiet. It's Coś tu na górze było wcześniej. Rebellion. Jakaś siatka, ale chyba tam dojdziemy. Za mną. I Siatka, feel like a kratka. character from one of the adventure books I read during the summer A, holidays. ja podobnie, stary, ja podobnie. See Za if we 3 can dni, find od any 3 dni taka plans. zajawa.
Mam to samo. Bound to be Zobacz to! plans, a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. Coś gotują, jakiś We can't kocioł. return to Lodgok empty-headed. A może to jest stołówka? Też jego ludzie, wyczuwam ich moc. Rzućmy okiem jeszcze na górną strefę. Może się uda ich ominąć. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Revelio. Boros pełen kasy. Srebrne okulary. I'm quite good at sneaking about. Sneaky Bicky Boy. Jest ich trochę. Jak to Dasha zrobił? Okej. Co my tu mamy? Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Spokojnie, jak wyjdziemy będziesz to czytał. What they've been building down here. Już chyba nic, ale pod nami było przejście. Za mną. Jeszcze musimy się wrócić. Ja mam wrażenie, że tu byliśmy. Przyszliśmy stąd. Zobacz to. Kolejny pergamin. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. Revelio. What? There must be more notes around here. What could they be building? Sporo. Imperio. Bombarda. Czy to lepiej widzieć? Au. A ty będziesz mnie osłaniał, Zoe. O. Stay close. I've handled much worse. Widzę kolejny piec. Another boiler. This place is Bombarda. more complex than I had expected. Potrzebuję podpalenia, stary. Mamy. Confringo. Okej. Revelio. Zobacz tutaj, kolejne zwiki. I want Jak to połączymy, to będziemy mieć chyba całe plany tych What are gości. they going to build? This mine is too small for whatever it is. Tak, wtedy nie przejdziemy, stary. Jest jakaś skrzynka? Tam na górze? No to wygląda. Jak schodami do góry chyba. The boiler activated that handle. See it? Bombarda. Okej. Ma przejść do tej skrzynki. Warto rzucić okiem. Chyba kolejne plany. Posąg niuchacza. Jest. Warto było. Drzwi. Chyba wracamy się.
zwiastun Zaki zrobił, a coś nowego zrobił? I see. Accio should easily engage the handle. Możemy puścić. Teraz coś nowego, czy po prostu taki Zaki? Kurwa, jak długo ładuje, co jest? Dawaj na miotłę? Когда я только... Kurwa, dlaczego ja mam po rosyjsku reklamy? Harry Potter, dziadostwo Hogwartu. Pani profesor, nie wiem, czy zrobiłem zadania. Dawaj na miotłę to? Profesorze! Kaseta z niemieckimi pornosami. Pociąg, ciufcia, Hermiona z upiętym dubskiem już jedzie. Eś, puść tam mnie, kurwy! Przedstawia w tym momencie Harry Potter, dziadostwo Hogwartu. Pani profesor, nie wiem, czy zrobiłem zadania. Profesorze! Kaseta z niemieckimi pornosami. Pociąg, ciufcia, Hermiona z upiętym dubskiem już jedzie. Eś, puść tam mnie, kurwy! Portki Games. Siła, pochwał. You need to learn the pulso, the banishing charm. Nie no, intro jest genialne, no. Jest bardzo już zrobione, takie wymarzone. Świetna robota, Zaki. Świetna robota. Się morda cieszy, no. Ach, ten świat Harry'ego Pottera. Mógł zrobić taką sklejkę z 10-minutową właśnie. 10-minutowa zapowiedź filmu, o. Dobrze, dobre czary. Ale przed nami kolejne czary. 58% gierki, a fabuła przed nami, za mną. Zaraz dowiemy się, coś knuje ten pierdolony goblin. Tylko chwila. Aha. Revelio. Gdzie mamy iść? Tu już byłem. To sprawdziłem. Myślałem, że dalej pójdziemy gdzieś. A tu nic nie ma. Chyba chodzi o ten kanał, zobaczcie. Chodź, tędy. Nigdy mało księżycowego kamienia, pamiętajcie, na rozwijanie swojej bazy. Schody do góry. Sprawdźmy to. Okej. Są gobliny? Wizard kind will submit to us once the war is over. Tu jest Rangrok. O, stary, to moim zdaniem... sprawdźmy inne pomieszczenia. Nie wiem, czy jestem gotowy na final bossa. Jeszcze nie jestem po wszystkich próbach. Au! Not an entanglement we need right now. Lumos. Revelio. Dobra, jednak potyczka z Ranrokiem nas nie ominie. Lumos. Ciekawe, czy da się go ultem pierdolnąć teraz. Reclaim what is rightfully ours.
O. O, to mi potrzebne chyba, co? Nie mogę się go bać. Ej no, gdzie to się pije te drinki całe? Spowolnij zabójcę lojalistów. Co spowalnia? Spowalniacz. Zabójca. Ale wszyscy nie żyją, kurwa. Wojownik. 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 No niestety, nie zostały żaden już. Jeszcze w powietrzu zebrałem z jego item. How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Sporo ich tu było. Kolejne oko. Yes, of course. Revelio. Ale poczekaj. Revelio. Tak, to są nieodkryte pomieszczenia. Stąd, żem przylas. Tak. O. O tym właśnie mówiłem. Elegancka peleryna domu, no. Są schody. Revelio. Pod nimi czasem coś może być, ale jest git. Okej, wszystko. Znikando. Okej, trzeba to rozpalić. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Górnicy, strzeleni górnicy. Mogliśmy się tego domyślić. Kurka. Tak, teraz użyjemy tego haka. Racja. Cybuch działa. Możemy uciekać. Widzę na samą górę. Jazda. I need a moment to catch my breath. Spokojnie, takie historie to codzienność poza Hogwartem. Musisz częściej wychodzić za murem zamku. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Spadajmy stąd. Hello, Hamora. O. Co tu jeszcze jest? Revelio.
Wow, posąg. Świetnie. Super. Ja jestem zadowolony z łupów. Uciekajmy stąd. O. Zaczyna się. Tu już byliśmy. Tam nie dojdziemy, trzeba się wrócić. Nie, tylko nie to. Szlają się pojebanej... A może od razu tu? O. No, oficjalnie się zgubiliśmy, stary. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Już myślałem, że zostaniemy tu na zawsze. Jazda. Żeby kurwa na lekcję nie zdążyli. Świetna robota. Dobrze, Logan. Śmierdzi mi tu 60% za chwilę. A mamy 14, a mamy 15 godzinę. Ale świeci. Amit. Chyba nam się udało, mamy Can we wszystko. please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, Amika if wronki, you bez don't ciebie by się nie mind, udało. I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade Nie someday. ma problemu, będą o tym książki, stary. Do zobaczenia. Without further ado, adieu. Właśnie, może sztuczna inteligencja powinna na koniec gierki od razu opisywać taką książkę jakby z tych wszystkich wydarzeń, co sobie postać twoja grała, Logan Cappuccino i tak dalej, i potem sobie to czytasz. Wow, to będzie przyszłość gier. Landkok! They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. No mówi o tej dziewczynie, no. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. A Logan stoi jak Logan. You think Ranrock murdered her? Logan do Logan thinks. I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me.
Tak, I had seen mocy how the skarbców jest power zła. from the repositories was Niszczy transforming banie im. Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Czekuj sobie, no. Game changer, game changer. Zadanie istotne. O.